हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत कर भिडियो को देखो ट्रिपल एस तरफ गोटे नोटिफिकेसन आपंकर आज 2 मार्च 2024 जो थी कि आपंकर आर आई अमीन आईसीडीसी सुपरभाइजर VAW जूनियर असिस्टेंट या रिलेटेड आपंकर ये भिडियोटी रही वैकेंसी पोजिशन केते रही टोटाल आपंकर इनफर्मेशन आपंकर आसी 2 तारिख मार्च आपंकर 2024 ठीक अच्छे तो कंप्लीट वीडियो देखो बुझु ए कौन कौन सब आप इनफर्मेशन रही और ट्रिपल एस तरफ आपंकर यही नोटिफिकेशन टी पब्लिश कराई इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशंस फॉर कंबाइन रिक्वायरमेंट ठीक अच्छे CRE कंबाइन रिक्वायरमेंट 2025 जोटा आपंकर आसला डिसेम्बर मसरे द डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट आपंकर से जो डिस्ट्रिक्ट कैडेट पोस्ट ला RI अमीन ICDC सुपरभाइजर VAW जूनियर असिस्टेंट ARI अमीन SFS ये सब पोस्ट पे आपंकर जो आसला रिक्वायरमेंट तो पे आप्लाय करते आपंकर आप्लाय चलती जहाँकि 8 मार्च आपंकर ए एंड हम ठीक अच्छे तो देखो ये आप कौन मेंशन कराई एडवर्टाइजमेंट नंबर 3219 और ट्रिपल एस डेट आपको आसला 30/12/2025 हैज बीन पब्लिश इनविटेशन एप्लिकेशन ऑनलाइन फॉर द कंबाइन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 3250 पोस्ट आपंकर से आसला ठीक अच्छे से आपंकर किसी संशोधित कराकि गवर्नमेंट तरफ आप वैकेंसी पोजिशन दी तो देखो ये आप मेंशन कराला पुणी RI ICDC सुपरभाइजर VAW जूनियर असिस्टेंट ARI अमीन SFS इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एस्टाब्लिशमेंट्स अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन द मीन टाइम एडिशनल रिवाइज रिक्वेजिशन हैज बीन received from the different requisitions authorities for the post RI AW junior assistant ARI अमीन ठीक अच्छे तो जहाँ आपंकर वैकेंसी या पूर्व आसला जो रिक्वायरमेंट 3250 ताहा आपंकर एवं संशोधित कराई रिवाइज कराई देखो ये आपंकर टोटाल वैकेंसी पोजिशन दी तार आपंकर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी पोजिशन रही मुझे आपको देखेबी ये देखो आपंकर द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट रेवेन्यू इंस्पेक्टर आपंकर RI रे 246 आपंकर वैकेंसीज रही नेक्स्ट 1 रे आपंकर मेंशन कराई मुझे देखेबी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपंकर वैकेंसी रही अच्छी 2 रे देखो आपंकर द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट VAW पोस्ट आपंकर केते अच्छी ना 1856 पोस्ट आपंकर रही नेक्स्ट 3 रे मेंशन कराई आपको देखेबी जूनियर असिस्टेंट देखो आपंकर 1249 पोस्ट रही अच्छी ठीक अच्छे एवं आपंकर डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज रही देखेबी आपंकर आपंकर 4 रे मेंशन कराई देन देखो आपंकर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर ARI एथरे आपंकर 626 पोस्ट रही अच्छी टोटाल आपंकर ओडिशा रे ठीक अच्छे वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन पे आपंकर 517 वैकेंसी आसी अच्छी आगुरी आपंकर जहाँ वैकेंसी था ताहा आपंकर संशोधित कराई रिवाइज कराई 517 आपंकर वैकेंसी एवं रही अच्छी देखो ये आपंकर दिखाई कौन ICDC सुपरभाइजर SFS एथरे आपंकर 286 एवं आपंकर 242 वैकेंसी रही अच्छी ठीक अच्छे एवं जो आपंकर अप्लाई डेट एक्सटेंड कराइला आपंकर 8/3/2026 रखा यही आपंकर लास्ट डेट ता पूर्व आपने अप्लाई करनी ठीक अच्छे तो ये देखो आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज एवं आपंकर डिपार्टमेंट वाइज केते सब वैकेंसी रही आपंकर टोटाल पोस्ट रे मुझे देखा आपको तो देखो फास्ट आपंकर रही रेवेन्यू इंस्पेक्टर एथरे आपंकर वैकेंसी केते रही आपंकर टोटाल ओडिशा रे डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक अच्छे तो देखो फास्ट आपंकर बरगढ़ रही बालेश्वर बलांगीर बौद्ध कटक देवघर सब डिस्ट्रिक्ट आपंकर मेंशन कराई डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो ये आपंकर कैटेगरी वाइज दी ओमेन रे केते सीट रही आपंकर मेन रे केते सीट रही ठीक अच्छे टोटाल आपंकर ये देखो सबकि मेंशन कराई ST SC SC BC टोटाल वैकेंसी केते रही आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज ता मेंशन करागला एवं आपंकर एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स मैन एवं आपंकर हैंडिकैप ठीक अच्छे PWD सबकि आपंकर ये मेंशन करागला डिस्ट्रिक्ट वाइज आपंकर कैटेगरी वाइज वैकेंसी केते रही टोटाल वैकेंसी केते रही ता आपंकर ये मेंशन करागला ठीक अच्छे 246 आपंकर रही RI रे आपंकर रही वैकेंसीज ठीक अच्छे ये देखो लास्ट आपंकर मेंशन कराई टोटाल वैकेंसी देन देखो आपंकर आउ कौन रही ना आपंकर रही ICDC सुपरभाइजर एथरे आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज दी
ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ କେତେ କେତେ ରହିଅଛି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେତେ କେତେ ରହିଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ICDC ସୁପରଭାଇଜର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 286 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, VAW। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦିଆଯାଇଛି। UR, ST, SC, SC, BC ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 1856ଟି ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନୁଗୁଳ ରେଞ୍ଜ କ୍ୟାଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବାଲେଶ୍ୱର ରେଞ୍ଜରେ କେତେ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ରହିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର କେତେ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡେଟ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ UR, ST, SC, SC, BC ସବୁକିଛି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 1249ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ସେଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ କେତେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦିଆଯାଇଛି ଲିଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାହା ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କମିଶନର ଅଫ୍ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଥିରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ତାହା ଦିଆଗଲା। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ରହିଅଛି ତାହା ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ତାହା ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ARIରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 626ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ARIରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମେନ୍ରେ କେତେ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଓମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 517ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 242 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ସେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଏ ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି OSSC ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 8/3/2026ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ସାରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।